Yan. Panoorin nyo muna yung video. Yan sila guys. So guys, yung isa. Panoodin mo muna yung video, Klek. Ay naman, kalalayo nyo naman. Sila guys. Ayan, isa lapit na. Guys, babalikan na pag may nakakita yung isa. Ayun yung iba. Ayun, nakita ba? Anita! Yan, ano pangalan mo, idol? Ano pangalan mo? Iro, Roque. So guys, Nung yung kala ko 50 po.